بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إنما نفكر بإسلام كما يعني من نسابيو بكا أنا تمل بالإسلام يو ayikan na hune yo ngal hona katon na ho ka fe ko soyena larba mane wicini e gona kawale ne yo ka ida terega ka ho hine yo ele ko ne ro ko to ho mani ilmana dini sini daga ka edwa ka sora kite al fairo ele ka yi ko mi se fe chene ka gona ko gulje ba tarbate isri ma jime fo bi na ma jime fo e gona ko no pe pe be mare abar cibatini kalno yiko ni jimli zaka bwitana kal cibatangani kalno yiko ilmol na tangaji ele do bwiti fo na el bi fo mane goloyka el goro goloy fo no bi ko goro el goro ko ci ro ngani el mojin wa muhammad sallallahu alaihi wasallam hali ko yoka aji ini morum na kan kibara hali yi ka na fajiri takiteno za ababure rodo ka irpepebiri yadiri narako ka ngaya ji ka anabi sallallahu alaihi wasallam achika injitanibu sab'a mubiqat wa molo nahalaka hayayi. قالوا من وين الدنيا يا رسولي إرقاديا وما هن حلقها يا يجي وينو إفويدي كابسيكين كبما الشرك بالله بسنتي منو كسنتيو إرقاسي يحديثو يا ربو كبنكو تبالسي كسنتيو إرقاسي نويكا أبنا أمتكو بيو mitariyo ka irpeji sika de borombu akuna ngasu kosu shirku pe ba heka agunun kuna bal mosungani mosunya jisiyoka wakabu na shirku ndor ko beri al kawal senno pe ka sutuno al kawal bomo ka warka debu na shirku to ngakwe terema rahmasu to aka je asinna andwa kosyo na ayyuka gisika waka kultai a ce ka abun na shirku to akwai dimo bi ka a zanna gureyo ki aga haramu wato na zanna gureyo haramtawa aga to da ya dana yi juko bi ka saka kultai da ka kan zanna gureyo haramtawa maraga to da akwai sin nan fuka abun na gureyo na si jahannama irpepe mar kultai ka nga kirpepe bil bidaba heka ana cendi paranil seya ka akwai asinani ka abar heka baka ka yi si jahannama da ya shirko akwai ba tarika hima aslama kurpe mace ka la karinara dani amana na we to bene ka inno pepe ben afongo andibise andibongo kusum nano hini an shirkote hala to illa pekere chandir seka de ahore kashirkute katon tananga amobika agwinen newka atapulpei achikom naga agwinen newka atapulpei chikom no sadi kiyama ke hene anye kabare ka atunuko guno asarante kwa to de ngadi kulpei guno ko shirku mane asarayo ka agonna kiba na yi kabara mai jine ka annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa kanan ka ibn mas'ud kun ko jirse man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alayha khatamahu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ma ta'ala tushriku bi shay'a
ya agono wasisi ka ande bisa kanam ka ba min bamatiya ande wasisi ka atampo kaliyaga amati asenti gonaga mato suratul an'am kuna yani ka kutayabe ngulu ko ce kul ta'alu atilu ma harrama rabbukum alaykum ngati an la tushriku bi shay'a ya shirku ma ya bara ko ngai haya shintika wasisi wayni kuna irbe kebel ngulu ko chandirse an tulse kacibalse heka bin irbe kebel haramtawa hekayu a haramtawa shirku ma ya kebara heka abar shinte dia akulpe chini akulpe gunuko shirku mane ngawiyaka akuna ngano agunuko chiba aslamu isaya bi anahimani aslama mace ka nka ko gunu shirku te kuna dami shirku anam masin nasu anam masin la kalkaniyo imani ngayanam bormace ka la kalmokaniyo زمان كافة ثلاثة كنكوتي الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فركاية الوجه مني نكنا شركو كان تمنو يبتسنا تتويا بركا نقول لا كان يكونا هم يكونا حيفوسكم همبلاني نات وهم مهتدون تولي بركا مبارا سيريانتيو ديا للي rikon nan dari sallallahu alaihi wasallam ka agonko hey telse na hay ka batu se na wuya hune kuna ka ko telse na wuya kiyama asai dir ka ko tun kiyama na wuya kuna to dai ilmanan da bidi senino illa za amma dir dena seni zaka ka ba kulsen na aw illa kalbakan nan duniya kuna sarki an bar ne ko yani inin ke bara bo feka etunu ko bara bo tirjiyo ite fe matesiya iya nga bibo iya rakat to mo dine nga ci wasihir sihir ya bara alikante de sihir bo nganna tolu teyo lati no wato mbara dini man no amanga ko pe bara kasiteyo ipeseno de sihir banna mo fo boloma cheka nla kalinara demi aka hadisi kuna ka annabi sallallahu alaihi wasallam ko timete ka taraddu sahir darabu bi sayf kaji siri tepe gobana amana haddi kam bata de ngano mabongo fe najindi dia siri amane nawiya toka de bo cheka aguna kuna dia ndom ma wiya bisa ahuneo adom mo buyo ko gor sare ma bisa ahuneo te bata bono siri tiriyo ka ko bono andunya kuna musamman assalamu kuna nga dinu bino te bisiri anan no boromo dilna yo pripepe bin mane bisrega ka bono ko dia boromane ko kalika ate hal ka ko bamma jiti ikesere godo agana sihiri anabara ka himayo imam bara sihiri bara ka ahonne no ka borku pe gumbei awungon na ra ko tukuyo anaji borku ya gumbei ka ngona kuna bolde mace ka nda kalina sihiri teyo wato denguna sihiri abara kifitreno wato wannan shi ya gonna diro da ya aje ya haifo cikin sheka mbote sadi maka gajin na tani shi mahaifo bere shi au mahaifo ciban shi sun gadi mana mu hambura akwai misali man sa shi tere ni kaka mfukuna an ce manun baban shi den fansi magari kusunna ni ze gomindi ma hantu yaga andu kacin se ka bofa nan kwalte ka ka tam se ya to dia ni bo mo bene dia jinna dia ndia ka mfansi an kinga ya adam ndia ka mfansi no ka fataga to dia masa kan dia kufika idono
jalfu jimboli emi abati se ka kusudi ngasuni ka koton na kame bongo ka agona tuare kanga ba tusuna kame gadina ka koto dana tiya na waji yinga to sadi tuare ka ba boto akame gadi ngaya chada abena ci tuare ya bar he ka chada ngaya na chada ni chada ngaya na chada ni kidi ngoy na war kan ne ran kulun mebo se da bamba na ne sai ma ko yiti kite ngan aman toni kamba dua mebo kidi ngbe maneranga makana se an tusa kamega to karuka je ha ana kusuri ka kite za kusuri to sari an ka sanna sari seni madiaka abani na alhali e fashini di yangan na zeya bareka matere seya sakan gono ko fasino azeyo kana hebiri ka kadisi to seni mota ma jangan baci ngai ka da min seno to ya sino ndroba au ambara de zame ya bareka kana ni babu yoro nga babu ko ko bara wato dubutiri to dubu na batte karu kadwa norunga ani kanno sabal fama am to sakan namni anti mako da drete to de den ko so ko maga inde de kuna sane guru sana be yo to ando kati se ka sane ono misamon gunde kuna na go gon bitania ndia to sali ado kati a cinin gunde to tini di kai dono jebo wato tenna wo yo an no maja to de yo kutai shi nonte dubu nonte aw maceka nangunde tusu noni ma hunkite aw mantala tusu noni ma hunkite aw matima ngatea noni ma hunko kam zanganga markatiko kinigoni ay fodu kasin hanga kuna ya siri nonte akona no matahamini ka yodia siri no an siri te hanni maceka awula me kuna marukati ana hamnika ko se mete bon hamni te ko gunde kuna ngadi illa samu me meta katiya sadi matibeda gona nya gunde kuna nga nya so ma mana go abo bon hamni di ko ma to sadi akamelle tine ato ama bon hamni do kama ya nindi wala sabuba to heyo azansin onte na hamni ka we ko se ya kanka ka filin nan juwe di bon ko faga afogono ngana tokoka na hamnika ka to na meshi to nya buga kati a hamnika ka imani shi rika tarikun ko ton tomo tariga irfe de mal ko ka to ganna sihiri anahimani islama mabaye ka ngona kona hal mutum de peyo shi ne abawo afoyi cika ingini ka dendeni ka dai ka suba de ma afoci ndi ma bongo fe ya bisa wakale mo ci kam ma de nika suka kati do mi wakanga mani ma suka kam bilali mo gonna beyo da ka shi de ho mabe ka o do siri no ndia to ma wakale mo ci kam ma bongo fe to ko hamulka masuka mana ra aman zaka jira kuna ande edi aga kuno dimana ra nka wonu fono kadi aka neon number ma te man to boro nka sirite anti mala fi kite din kana anti ma furu nambongo dem furu ngam gono ko dolu maga kuliya gono ko dolu sirino ndia sadi andu kadwa e ka a chise to de ripepe mal ko ka to kana siri anahimani islama mabareka ngona kuna kama inna mobo asante jan ka fani manam yi nga sihiri teriyo ya bala ka beriyo gobo ya bala ka beriyo ngadi a kibe ka imana sante ye bana wallahi a kibe ka imana sante ye bana boyo de kwala ka gono nga gobo ya ka gono jirma gobo yo non jirma ni ngoy non cal kayo ngadi kiba ka no mana sante ye bana boyo pepe ma ta sama hen pepe ma non mana dino mane fahimta eli bali ne fayi yin jela ka je baga karuka fa mojine
aba wani wannan ya ga aba an shi no irpe malno fahimta henno moso ilhune kuna ilkul fahimma sahaba mane doyo kante asamtaya wa kuna zangan bati misali sayyidina abubakar radiyallahu anhu zangan bati misali sayyidina umar radiyallahu anhu zangan bati sayyidina usman sayyidina ali sahaba bilbilodi ilkul fahimma dero kante adino wa kuna nan gol na girma ilbina kuna atawa yama ha sahaba yi gol na girma ilbina kuna ilgun girma ni ho ilbina kuna to mata eje kuna da ka akwai baraka in ka ko sahaba yi kuna amma in kuna muna fattuguma nga tuguma na shiri nga tuguma na goba tare aba ajil makara no pedo de ajil mazumani Allahu akbar to no kul be ka ajil mazumani no to de ya bara to meta ate kate bai fa mabara sahabo yo do den nan himan na abara sai ajil mazumani no nga ili yo ho mansa abara sai ajil makara ni kil mala tabbat jaba amma sa wa kadiya alfaka na ci goba na gwa ka to goba me jirman dia to sai duka bai ka goba tare himani on na sai na bakar yo abaran kenan yo to ma ile duka ko hune ho nan ga ya gul no jirma sadi alhali asanda guda fari ko no ko te gunya sadi duka dai ka bolo di tiro jino sheba ngire je liba ngaba ebogo ngarano adeya asenga dibo mo to bolo waji mabeka gubate anacheka abuka to de bida dum bara beno da sahabo do njiro kugate dal don duwa kundi fo mate wodi do za sinna bakal do non do ala wodi do hankoka ke filipona sinna bakal rokono wana taka mun take mun na ha da jiyan jinji abada di se ka di ni pia mate ka cha ba tera ni ba di kan ku to man da wa te mana ku anda di ni to bodi do atiki abubu kan ki ba an ten ja pe ko da ku kan ga be wo ko ta ka tere mo yara ana ka ka tere di no ne jima na kan ko kuran bo di musibo ko ka pila uru bodi robe bodi jase ka ba ko plan ko tin ka ni ti jase ka je na wo ko sitin ko bodi sigura ni je ka ti ka ka ni no ni ba ni pila na wo ko ti ko sitin ka bi na sa ka ba ka ko ka kuran di no bodi se no ya ko ti ore ka ka madina ko to yi ma foto yi be majenta ngana na foto yi to ba wajiya hay ka boro gun ko te asamta ya ko na dama majena foto yi majemba ma foto yi demba me se ka man boni ajibri yake irko ma cha salama hinne to ase zama wallahi adiba girgoyo na ninka irko ko kai nan na samta yi irko ke bin bar koso mete be ka bala so habo do chene ngana ya ka pe bala kiriyo do gilmani to ke pe mana firin to ba to yema bi fadi irse ni kato wa qatun nafs allati harrama Allah illa bil haqq nahun de kayo ha dino ba ngaya tama bi fani karkena to pe ma cha sama ne de ya boro mace kan na boro wi kana kacin na kai ka bon wasariyaji kai ka bon wasariyaji maborowi ngono de wawa he ka aden jingal mana jingal nam abure sampere kuna
de saliya dono no gono nga wino kinna wazuma na mana de au ambala boma borawi digangam semawi au ambala boroma cheka anazinate sede makubei abene tabaka hijete de terbomo nga wina de haizame yo takaibo mono saliya tajisika mborowi da ka baraka no gono ninka saliya gono de ama nsu borowi kon bongo warkan no hundika kon bongo wato diganganna ya inno pepe beri abun ko silise katu man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha katu waka ana mu'min wi digangam abanaka abunna ngano jahannama dibine da woni khalidan fiha abanta mo manteno akuna to dia kino bongo abale ka alfayo cheka injemini bajina hinka mano alfayo ko jaka di bolo cheka na boyo digangam ba tuba irpe suga tubata ma fuji aka da tuba irpe kebeli aga tubata dia wakayo ndia del alfayo ya nachi anti suga alfayo cheno ko pote de nkama kile zagayo kono ngoko alfayo so habayino nufia dia wakayo tulo kono ko diaka asutan guruba ibn Abbas gonon kuna na Aba Huraira nan takayo tulo ko dia ka warka aje ka ana borowi digangam ana salamu digangam da atuba pepe suga atuba ta ngane dalili ka kanana ngono karpe pepe gonon ko ci aman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha dia ibn Abbas abana ko ci ka ayo azumono kabono ayo ko lekuna abanna ayo na ka tuso dia ka ayo na ka tusia dia ngarije atabatana ka asuni ka kate amba afadi antuba matubata nadia bareka ibn Abbas ko dia na Aba Huraira ngaya ka kan kana hadisi ka andi sallallahu alaihi wasallam abun ko jumete kullu zamil asallahu an yafrakati talikul tay kirba akoso illa rajul yamutu kafiran fasidi baraka abu kifiri aw rajul yuftal mu'minan muta'ammidan aw baraka ana aslamawi digangam dia na hadisi wa dalilika warka jelfiyaka ana barawi digangam ana aslamawi digangam dia ba atuba repe ko bisuga atubata dia ma asaji ne mu dia ka repe pereri di atuba repe pereri aga tubata tani aya bokona ibeke gon ko ci illa man taru wa amana salihah wa amana wa amila salihan ulaika yubaddilu Allah sayyi'at hasanat wa kana Allah ghafuran rahima de matuna dalil na ayika ani kate amba di boro tuba boro buyo banna ibeke ni ma tubata almuhim ya kali di ko gare mano boro buyo suboli agono wato talibi yo kuna na gona heka yo andil hayyika andil ci irin molun na agon kuna to deni aslama suka dan bida kuna ka mbaborowi da ifaya bara heka agono masula sabuka mbaborowi hal musom maka ka sheni aban wi aba isin ka ciyaba agon ko fumu sun mata agon wi kabina ka wi to ngadi anaboli ba tene aslama tare hunanno wato mbano hune mote nso babu ye mote aslama bano hune mote asuba buye mateka agun kote agana bokote madambe na kuna ba info mote se suka niya hoka agawi bai fota kabol tense suka niya hoka agawi su bara safari haika tense dice dana kaji sariya ya nawi dia ga narbun ko kelera ka yi halin moso so zama irgun ko jalla ka yi ko ya je tana lalle asubori amma maji ka ko maka karkawi ana tizi tare mana hukumshina dede timin wali te kalbala salamayo irpe be ka je tare subori dia mana sariya ka mbatte je seki to de no ka bono ganna ka sariya disi no mala samte gawi no to
mo sariya dilo to dia ngano ka ko kalkowi to nona sariya kano ba mo sena ho ngadi mo yi ka ka ko hono pali kono ci ama ke ne musamman sai ka bi fo ina kella kare shi a cikin gatten maje ko ga kari maga ya mo so su be ka je to dia an kai buro ko zakajira ba mo ga wata da bara buwa ko dia ci saba bu kiyama din na hari ba bon waje asu be ba mena bon waje asu be ndia to de nindi ni la kare ci jitere anata abori ni mambori to mi ni waji mo yo ga buno ka kan kin ngano nje ha an ci ya ni an ci ngar shi ni wato sariya tare adiya ba mai no sariya ce ngar gon ko te imana samtare tare sariya den na zedi ngano gona samtare ninka sariya dira nga ka zedi nesi ato ninkan jisi atabata akamenonka to ngadi no pepe jisika mate amma mapene de ni kakawi au matono au mabroku zizira bongoga au makangarakani abonga au masimadi bikano ham para kuno hanu kwa te akan nazidi ngan masimadi bikano to kata na kwebu para kuna to ka cima gona ko gunde kuna innaka modu na gari hamboyo mbina maje bilisima to irko kede markal fayo to ganna boro wiyo wallahi abare ka adabu irko kede na boro hunde no jirma anaba ambara ilmo kungika ba metente misali man saka eba kela kageti hanfo akwai mara birka kai cine zama ya gari bore abun ko le mari ka hun bice ni makame ngana ngana kanti man tokte mala bir kuna langa cine gori hinka mbaka nimjino ngaka jirci nga ma he ngaba wulo para kuna ba ci kama duwa ka ngaka tuwacha a zimrika kani moto mobo na adikinga bakwino to agona ko tira ko boy we fotar hun to aside fa hunno kana honati fo ngana mabara se to dia ore an kai ka katika ngana tiji ta ngana wo ka banjuri kifo ngaburo bi hunno to dia ngana ka ka wi dia adona ka dia mo ko fa so tunu ko ni gano adia buro ko mwe ko tin nazifawi pato mo na ni ka ben na mo dine ajena na ben na ajini ka dan na ben na domi na mo dine ko fe bobo na ro ka jiji sabo ko ne man san ba hunde yita de ndia to dia gana ai zama ya ganna de sariya kenan he ko jiji suwa wala kare ji ngama ko ngama e do ko fume ya ali para ko kuna ma sadi ma ti yuma irpe tan fo kana amuto ka dishi a shin moto jere dia moto di keyo pepe podoya boro ngaji na kabini kaka ai moto mo fono kaka nga apesa fi dan boro moto ga ko to na so to no na mane keyo ti fasa no boro nga be ti foka ga na moto na ko ko turan na ma bara se ti fo nga boro kama nga abi pepe boro ko ci anakize ana ma kwene akokogo na abama ndina kalkari alkawi saka ko kabino ngali amutu takazana mutu safi wajiba amutu ba keyo na mutu ko na mutu da kazo to asai no dia libero ko telefon man no heyo india danje ka gono karga kalkawi akuna ndia na bo fe bi da cin yayi den da je kali halka ton boke da maji nso bo tonia birka ya bonno azaba birka ya hadisa no azaba da ne bo so hadisa no azaba da ne
to yo il suru ka bai farko ko te ilmu ho mo mana dini ga e boro bi de masutuno ma adini sariya dari awo mo ho mo ka mbala dini jeno mbala zamano nga asamber ko na sariya yo to ilmu ho mo yo sariya diga ko gun lo zakafo la alla sariya di lo di kini ka jamu ko ma kam da mun se mo sonni magazi tare ambara ka akono ko zoste eli idia amadel ko dia ka kalkawiya bana mambeni to alfayo ngadi abaka ko cirkul pese da zefa ko maji asama hinno anachi eji jetere ko ri ko ya ko shin domin ya alfayo wazu ka zetere sin tinan cinci ina kuma ku yin gani ngan ziziya na zi to e mamboli ko maji asama hinno to dia atajinte ka andir ci limorun na wato tariyo kan bara andir ci mbala halaka hayo ka limorun na ngana tajinte ma to waqa riba na riba mayo wato riba borma ma agono kabairu yukuna agono tariyo ka andir sallallahu alaihi wasallam aci limorun na jami ifaganna وكاكل بي إن ربك بيرغن كوتي في القرآن جل من تكون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كتي وكايو من تلك ربا ما بيتيا مكي نغلق بي باتكونو تروتونو كباتو فيكا نغنكو فيتيكو كم زنا شيطان ننتتاو نيا واتو زنا أجن ولونغا sima garka alama na ka mbe ka bulo riba ma kwena to dia alama di mone ga dukana bara apa janna ripe marka to dia ganna riba agono tali be yo kuna ka ni aslama mamorunna to riba agona hanga tutuma ama ninka kame echembali sinni nodo iba keka a diba hay ngano galoyo kono no wato iba ngaka nodo imma no baya machache au fanti fono au no bolin kano no machache ma galo foto zonfo di abaka bana haika baka galo ya cince da abaka bana aba foto zonfo na waran ka bana to naka hayati di haramun no awni dorpeli ya ci a to kan mo konyo ya abangalo foto zonfo ama handu fo foto we ya ba to naga haramun no dia nini ce mace ce suka halatawa hay bugun ka mace ce ga halatawa modigo na ne ya ba zonfo na dai ngal mace ce foto gun na ne ranga an haramun ma ade masu cin sai ka foto yi zana di ana cin sai ka di foto guna nera ni bo mobile ba ngal mace ce ya ngal na foto guna sai ade di ben na nera pe e kam mace ce di tin nera ci ka de amma riba ce da ka meshin na mace ce ba no mace ce kanno tata haramun dia amma haramun tare musun gabi to annabi sallallahu alaihi wasallam ana faji fote riba senni kuna na abun ko dia zanga hadisi di a cikin ka dirbuyan taka da don dirbuyan ki da don to banka ko ti me se bari bano aslamu kuna mazam annabi sallallahu alaihi wasallam أقول شكا الربا كتنيف وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينفع رجل أمه كتي ربا أقول نتالي فميو ويه حديث أقول كاكنا ديا نقول ويه من الصوتين تي وانا زغم بشي برمتي كا أنا أنياهيجي أبنانا أنكري نانيانا ديا مثلا
irkul maneshi katiya irbili kuna tariyo ka irkin diyan tinne kuna de boro kanin nanya meta ba atama musun inne tika ili takuna waka kanin nanya tari bisa goba aje ne tikuna ha iyo diye kuna de boro kanin nanya to de a tari bisa sai goba ba amma sariya kuna goba mana bidiya niya to de sadi man ka jika waye kuna mana afona waye kuna mana afono boro makani nanya pepe malaka salama gonna wi na weji gonna ko har bolo mo firo ka ba da diba hunu nga ka gari ko di nanya ngoro ko jinate aba kindi ko di nanya di gorobudi masa menon bacci makwe suwar makwe a gaishe ko to da yin kai na badi fajin sai tarikan je mbon wa bai ta kan gunta kan da atama sai yi ka jiya ka musun sai yi ka nan kali a ibo nan me kashi man naka da nan mani bine yi ka bisa ba da don bi yano a fara koka mba buyo to dia dingon na wai na ko no galoni e ko ko nura ngon na wai na ko sher kam bewa e banji fono de oje fono ka foto we gu garaw ka foto zon fa garaw ka ba ka foto zon fa na gubana to dia akodo makani nara mfukuna asananna annoro garo ka kanon fukuna har ko ma ga demo ma akwai nan ba kuma subhanallah albayo wai mana samtere gona mete ba ko ci yama wadi aka tare wa karo ba shin tawo fu majashi to abu amma ha a jama jara da yutari en bona ko ma galo lolu am bana ka tonton a jama jara da yutari to di mutum bana alfanga waji kan botena to bai jama ya te ko bo me mbeno ko ne asa a jiri bano eke marka mama alfa ko taje tamo ko variage taji kan wona riba waji te tanyeta ka ko zakati ni te ma ari no ko ko na boje esuga non je mbani zakaka kana je suno pasan jiriba no iba kana njini zakaka mo ya ci haramun no sai iba kana njini zakaka asayo illa zaman bolfa ya dirkunan riba do wal tayo ali galika ali to soiba dede talika bara woyye ma akuna ngane kene no bol makani nanya to zama mo so so mati igbe fokka ko wi bolu galo no do wi bolu no jingin galo yo mangalo foto zonfo maka foto zonfo na foto bana wato foto zonfo na fana ha albayo mbahili kan we ga yanzu kai to ma dokati foto di muso njiri no mbate mo dokata tonto jiri an ce handu jiri to shiri muso na fasara ka ba to so ya foto tonto rufa bano biki non dinka amma dinna digi diga nan ta sai wadiya ya kaya shi ne ba irpepe de marka wallahi dai na man digi shi ni iri ka masa ka amfani shi ne da kiya masa kai ngal ku kai tunu mano ba men badiya e kante irpepe de matam atan ko ka ne ko
yano hal mo so riba sai ndi kuna annabi sallallahu alaihi wasallam agon ko no labari ka laliyo wato annabi da laliyo male kace ran nabi sallallahu alaihi wasallam kace a kuluhu wa huwa akhir kace annabi da laliyo male ka doru riba ma kai ga wato riba laliyo matabbata warka riba ma to je nin kan da bika ci irfe mallani azba irfe ta da suta ana kai indi na ci wal muwakilahu na warka a kayuwa shi ni bon wato warkan ya ce ka na bakai madukano ana kai indi na ci a wakati rahu antum pe wakanga yana sukuru chokadu bpc au bak nganna za banchidi au wanjedi teden pe na bang hamma matamma faran fon hunu bonji fon bammote no bol madino no haldo nkunu ata kunu ngulwo ya no bol madino no haldo no wadi bo be ba te iba gonna akale majeno ni bo ko sun ifon gonna to mahantun antun halan ka to majimba mahantun sabon ba abakata mahantun to hantun pe ka nga fi ko te ko hantun di to andi bi tir pe daliyo tabata yaga ko malka tayo to dia wajani ka ibasani baba annabi sallallahu alaihi wasallam ana kan jinga ce wa shahidai nasire kan baza to mansa kan kaya hadiya mansa be kul tay beni amma halin mu non sai maka na ce da hinka ilwa si da hinka to sai to ne no bashi matakalla ci ba sai ni ka sai dai mu bashi to sano kada mu yo mo bolo no sida wabimana no sida kanu balalin teo mace to be malka to sadi matko dia shene mace alharit na sire bo ma da ko na ma da ko shi to sida hin kari to andirci pepebeli laliyo a tabata nga alba nawar kayan ba ribate makokweyo wato metal bata mote subhanallah irke markar kayo a wannan hayo sai na kalyaci bayo sai na kalyaci bayo a sun yi mayo wato an da ta yin dumu sai ko kace ribata ya ka sai no wato mama ba sai ku ga halattawa alba una jika hali haikaya shi ile moto yoza ko zimje tenna riba wala kuna boro moto dai zoyinza au zon taji kama haije zoidu amo kwete ko bana foto hinkanka halan kube riba no nzu bodinela dini ngajira kan nodi ana moto di nera ga an chamane alkaja nera ga an chamane moto bala mane sa nere ba kana to sa mo gani da do ko gono boy kuna a jinka to nungo ma moto komba a je ya nawa na kwete da kabo mai ga moto daga to sa di be mota kana akuna an moto je kanon se an moto ne kakana se mo gbeje awle mo gbeje hanu ko kana foto yinka ribano haika sariya jaji haikan dubon de ina gbeje foto hinza nondo se wajimna hinza waka na gbeje ama faza
moto ko ma foda ma fodi ci moto se da sala mo ga ni sanna de su banza da su gudon do wajina ni za asuba shi wato ngari ko ka ni ndu ko tay du wajina ni za asamtere su ba taki masa in ja mo kan foto yinka ka hunu ngadu foto wai ha majaran mana foto yinka anan zare shi to in kan kana foto yinka ka hunu handi ngacin jikari ngoi na ce zon fana do ade a bar ta san ga shi zake giba dibe ta de ni ce de ngun foto yinka batu ba shi na a ka de hunya ngun de mi batu adam da su baya to yayi wa kulbai ahima ilmu la kaliyati boyo ilmu la kaliyati har ya ta ilmu yo bojo dede macimo no tata ha ngona dira fo kan ta kuna ncin no tata no jina kaka fa ya bi de kite sadi da ya bi ba foto kuno nera malera nga aidu sadi mo wan kan kabana sadi de nol di ka ku no ngbe kana sadi no ngo di baka anate man no jaga ko dikite dinka maka nera e kamba take inura ko ma ta sama ne hata maja wata bugo demba de mo soso kabana foto ku demba de ko bana cencene wato idu albago jana sawa anate irke ma ta sama ne ate wato masala ko no ka adon bukata de ba wuro de kana ko na ini manal sayo kalmar de kana ji faji ce albabu suna mana alfayo ba ka alfayo kilba jemi jino to ngono lina no che wal geedi kunal se tira kuna de bala islamino e kay tim ko te bo e kay to e kay te bo mete salia dia alfayo ma basu ta ha ka hadi shoguna ka firki tibe guna mete alfayo tin sen maka pa le teno se dino te akatia na batani ama dino te akatia riba wula kuna to me de sai san ka hine ni ngari baka ce ka a gonor shi bai kuna ko yali to azayo imana da shi ko mo ne ko ne ni kai ka ni ma ba haramun e kalbo ma ko ka ba haram aka to bal ma yar tasulta duka ke bil mal ko kai ka to ganna ito nin ka kina ko ko ne ka ni ko ma jiba nin ka to ni ko man nan ga jaba to in kalto di non bile bazanna fa nan in kalto di in bazanna to dia ganna se kula yo bare ka agonde riba agono sai kayo andi sallallahu alaihi wasallam ati irin malu nadi riba bare ka agono kuna dia irin ko karkate ka irin malu na wato ba ta wato ne odo safon borin kafoga kurpe pe malheri bananse hanbal hadisi o kini sa diri godo ye no ne kini o ngal kan hadisi o diba ma shi ne kuna kan dimti ka atalifu me bal no waye ni di musun kanano waye kini ka de kini zano wanda kace warka bar so tin ngano zanga bol makani nanya ka inna paletia kifo ngawi bo aba ngaka hayo kace bino ngakweta amanga bino koso masa ngabayeji dinga bina bayeji nzutta atiki ngono ngono ko sali metengante ngato den kwai majina ka hongo ton ton dino yese den takli nga banna wiya het fo yese man non se ko ga akapiyo sinata ilpedo dimi ngoro ko bodi matuba no ngogo yo asa na heba kati modon zubeya
nga irko na cinadi abi na tun hin gona fa fanindi albayo zuma yene nga ba ko golo ya ko hamadam ase handi no chere ko no ta no di gona ziba zuma yene ka abaka bana tatonto albayo kalna hadiso to ay kana bukan zawena alba nga alfadi kan heli kalbe ni nga ana nodi kibaka nga don ko itako ama kalshi waya nga yitina nga yitina alfa ate ifo ko gale saka ni ko ci wannan da sauna ko ce adirgo pagana waje ndema te ina chini ha vanno mu'minu to abani ko ma ce sama ne pagana iri molu na riba no lu bangalo yo jama ya kaka abana ko tontono iri la kalina la boyo ko ma ce sama ne hali cikin pare ce ka hali ilgo yomane amini yoka mtera galodi to ilio fufu konio watinno wo yola kadiyeti mazangaya nam maso amini galo di boro ka garo yo wano dama yo chere garo wano do iko kana masa agono ko sa ta ce ko ka amini galo yo ta na o sasa ne shi ba ka ci dan ta gargane shi yo kimi han ka ta tadi a di ko ne shi nan shi na su gogo no ne an ka ta ka ba ka ko bana an bana bisa au an bana an hata abana ai kan te an ka te han ka daro kuna kamra ku bai bisa gudu wa ka ba ka ko bana kuna a gudu bai bisa tumaku iku da ko beta abodo cha da bita tumaku ka akwai musu dingur ko hangadam ncin ko sini ba kan dia di ko hamni ka ngala bendo tumaku ko no ba ono ba ko ba wo bana sheya irke malka bariya aka min galo do atawo wakasi wano mace mu yi sai dire ba fa kakati na galo yana ka wano no ko na lada bayo irbe mace sama hinne ko wal ko dia akuna ko ni ka andi sallallahu alaihi wasallam akuna ko ce din moruna ma ji wa akal mal al yatim وأقرب المال اليتيم نا قيا نورنا أيو تميفا كنا آية كن فوتل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فتندوا كاين جاء كم قيا نورنا ظلما واتو تكيبهم إذا كنا نجي ظلما أنا جيت قيا نورو نا أيو يا أبا حرامو دي مسا قيا نورو بنون دون غرقوتا نا أنسبوغانا دي أنا بركاري mama akuna kene wato kan gurko ko dira nan dira na ha da mai honma akuna kadwa ko dira na amma masun ma ka tiki dai amma bara hay kan bo no nya ko na tunsunga ka ka shi ko wato wa bido ka ji ko yeno danna sano sin to gunguri yukali na fi ko sunde yona ufudi bena da min jiya kan no dikere an kinnoro awo ini ce jenja ana boli amma ya kuma ce akuna Quran ta na batari amma da ka ga Sulaiman ina mano takibon ana cin non san da nan duka kuma akuna inde takama awun zakama awun kama to da ya ilma inna fatir malashini ana cika warka yon na koyar naruma zuwa shi bongo ngon na tari anakia anachi tari bala tari ya kaza au
الله أكبر كتي إنما يأكلون في بطونهم نارا akati de masu kala amal bala masu ko dama ko ya non ma ba ni ne non gon ko dan kunde ko ne ni ne non gon ko dan ya dama sini wa asai wala saufa na wai gudu ciyama ba asa masa ka bora ya bu kakale we na ma koyo se asa de koyi na sa te katunuka agugari na ko gari ma gugari oh na wato musunduwa kelma bai hin nuyuna amata na kan tunu kaga taliba ko shi kai non kunne kama to kama subhanallah asa koyan noru mayo mu kanga aslamu sheya kabara fara asa di ba da buka hoyo nan kuma koyo kene mbatu ka hoyo digali mbatu ka hoyo digali sama asa bologo na ya maka bani mo be ka ko aukoyo mba be domba alman kodino alman di gono akannan shi alman di taga alman di gono akannan na bisalaha amma maga alfodi ko wahala na aki ga na ba sadi noji ana kube mununa alman di mana gane umana alba umana to warka ko no ni diaka mbama to de mo be ka agono ta yukan dirce din mol na kuna tiya tumi to kanna ni non maya sadi irkena kai dinga shi wa sayasrauna sa'ira masa ni ne gono gundu kuna boroma yi ka ko ni ne kai gundu kuna ni ne alfa ko yana ma akwai ba zama amana za ba ba ka ci ma ni fa dubi fa kanna gunde kuna ni ne na yi kawar ni ne kuna ni ne fu yi ka gonna ko ka andin na sinke wato zanga vecino ka to ko mo ni ne akuna ni ne akoro kannan ni ne a jasirin ni ne a ba man ni ne albayo a dokashin na soji ba kuma din ka ko tama da man baci ina koyo na ma kama ka ne na a sai nauya na ma ya ba nauya na ma ya ita ka bi maci assalamu alaikum wato batu me fue no kofo mbe bi hal ko jodi juro ni kele be ngam ba ko ya batu me di man la kayo nga mbe ka amano ngono nya bo ci kofo te pe man do maji haiki amanno kale ko macin dinga boldi gor ko ba bere kasuban no nganya di tuno han fo on ko gola hala ka pe boldi gar kati mane haya cin magma no kare ko ba ancini dem bankino ma jaliya zuro abano ase alba kal mbaka ce mi gana ase ko di cere kai ya go na bat bedi na foro na bedi mai ono haje ti a banna ma banna silno ka ko di cere kai menno ce bai kai menno asa
dia ko mal kal bayo wallahi tallahi billahi zama zade ka jiyama har dabba yusin na cire hakki bana bolo ba wala zannan na cire hakki na ko ngonal manim ma ko dia ka a ce ne ganna a irbe ce ne ba akona ka cikin ma bai kuna abun ma hayo din mai ka a sini gana na ba mana koyo wannan malin ma na mai ya an ji kan ma gurin ma koyo kuna aba abun gun mani da ya ta albaji wa gone magani ba fa ma wato warwata ya ce la Allah na ba da ya alkusu an hayo di kulbai mai to sai karu ka ko ce ce an shirku ma sabu yeno batuna hayno nya ya wasa ha asano be jere won waya wasa ha wannan ma ce kaje no wanne ya ate wannan ma ce subhanallah dama illa kariyati ba hata ko yan wani almani de agunun kamme ngon ngonga jemini ngonga jisho hal katikono ni bo ngulu tiyama debi akashin teya magari hayo di mo tishiyo borko hambu an ko ke majemini hali masa hali almani hayo mate ka sala to musun ngade peji mate denu wana koyeno jishi nga zaka gono ko gama hala bini no abada no na mano bi mo zaka nga ashisho nuna nan moda na har koyi mu kuma feri nga je ji shan waje nga zaka go ba ma ji na ji har na duka beni no wuro zama ke ma amar kawo to ata wajiya da ya fuyo he kayo ilite ka masa vi kan kasu na gudu saki nan ha to ba ku saki ayo abun tuni ko da shi abuna to sano alfaye kun mata ka kurma kai wakati foyo buko nar konon ka do naru fada so tenna makoma kala jirkilo maka SD fakti maka kama ga abai bisa ka do ma kayo domin loyo ba maka buko norkuna tabanan na maka buko norkuna fatta ma sa torunna kaje ni ko shelin ma ko na ko no ma ko malkal bayo hayo abukata da kaje ke ba ko no na ba hole wakan hole ka koyo noluma aw na koyo noluma yero aya na azakati baba ngati de nga to foto zon fajina andi ya sin la kali suka dia ce ne ba domin su to kanine ce ndan gunde ba ni ne ke ne mate ba man shi non foto ka ji ma gonu to gonu to hayo wallahi ille do asante di ide goroba do nova ndwa fuyo bonoka bon masika funa magale futi turaje ni ne do illa da yin kujemi dindi na kujemi to no be aka to sadi bine azanka siminti na we kono no de je magal logo ko jere ko ne anate bete malkal bayo agana haykan de ka ci koyon na ne in kan biya amana mindi so na mayo agono halaka yuka andi sallallahu alaihi wasallam akabu kuna koyon mayo o zaman
wallahi irpekere ya de barka dana tiya nyodo yogon dia aidunte ngachi watawalli yawm az-zahf ngano saka hum aslamu na hum zorute ni fo mace ka mbere mahambuli kayibana de aslamu na hum zuyibana yebana nkan hekayo andiri halaka la yedi kandiri chiri molna nkan munkura to de mo bere bongo samaya tina de ya silma kwata de aslamu ina me fotte adini senni fo bongo an pe modine yebana masubara ka yebana irka ma ta samu hinni wakati bara ka na chiri kan na ko zuriya ayente kan ya bara كدي من ميوي ماجنا وقذف محصنات غافلات المؤمنات نوي بلوكا جلوكا برا ويبرفوكا إركبيلنا نقوم بموتشل مايو كوموليو نجينا كوموليو نبركته كوبن كنتشلما كسوبا هيكا نم بلفوما نيمبا هيكا نجيا نكنتبلي مغلا كنا كوبن بمولانيو na alfasha wato ba ifadi taka to sadi an kafi bara ni ko mace ka ngono ko cine mero dum ko tehenga to ngono ko imani na zina daga man sa letin jiya ne do bo mace ba wayo kan hijabi tandi mbekete mo son bisa kati hijabi ko yi mbekete ya bisa warka yi hijabi dan mani dia eka ilna fanima ijabi tere gunu basi do mozo nera ba ho kon ya pede yo nera gan adeya de boroba ansabo na pede yo batin su nera gan de da danga pe ko sabu tenna jannati ijabi bani wa kayo turo irpe kin madam nan du ko dandiya to su da mayete no bo ko tindwa ko musuba ko di zino bonu musuba dabo ko yubu kazi aga ko baraji no wana musuba dabo anati musuba dabo ko ko tayaji ego ko no de ya bo maso ambara tarifa ka bo fote masa de bo no de la biatan kabajam sadi asama kuli abara bajamniya aho agana in la karyati na mace kan na bomodurum zakai wato himanin na webure ka jiro bongo geiyo ko molion na alfasha to dinnan himanin na cine zamaya un kai kam haikayo halaka hayo kan dirci ni mol nadi tukamun kuna agono harbule kuna na agono webure kuna harbule fo mo tinja o ya agana yace o bodo we chema alhamdulillah o hijabi dan ko bo ilo nan dano se ko wani yo moya ko duani yo moya jeje ya o agana yace awe jan su ya o an su ya kawo into bunna hijabi nan nabara hijabi dan ko yo into bunna no wa ka ce na hijabi dan kuga abun chairman ganna ayo to abun ma de yebo na hijabi da webo ha an hijabi dan ko ko shi na teyo mbadi aka a taribo na soci hune kuna nawaka a hunu fundu ko ko shi na teba dika da ya tadi boke nan na wata njaro ba amma ni kan hunu fundu di bo ma ja ba diyani nje ka bara to ga nan ni illa kalyati irin su shine kon be bol dia bo fa na hijabi dan pela la kote ma hijabi haramtawa da ka de bol dia bo fa kun na ka be pela la kote ha to ba me na di no ka be peyo no ya tia to no yo to ko ma dia na ila rote na mangadi no kabe koyo no fitina no ka koyo awo de kabe ko fona ila rote
tarika de ne na asube nin kayo mutu ko zamte ka kaje ko sunna kabe musun den na baje non din na kabe to nga futo ci baya ko ga kabe dikiba wato ngima ci aka kabe ko ya ba ne ka afirtiya ngade sunan ile mar kabe yo to asute ndia demi wakayo to jina ka kabe jici na ka ba sunna di anti tabiana anti waka jino yo gudanna wakayo to je ka jici ka tiri jici mu yo gudanna ndia tukwe macha sama ne agana sun nto no to nin nan wi mo jina ko sai ma ko ba majiya ka ku ji a fitina to no yo to ko bo atin fitina tebe tukwe macha sama ne tukwe ma ilfantan munadini in kalsi nga ka dide ko ba se bayan ne kuna in ka da tasi tukwe mal kos in ka be ya ta tukwe mal bayan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta